This story begins just 9 days after the Russian invasion of Ukraine, as an American delegation makes a discreet landing at the airport in Caracas, the capital of Venezuela. Señoras y señores, bienvenidos a Caracas. They have a face-to-face meeting with the president, Nicolas Maduro. J'ai des contacts directs avec l'ambassadeur James Story. Il me confirme qu'il est bien là, avec d'autres personnalités américaines, pour discuter avec Nicolás Maduro. La invasión de Rusia a Ucrania, Maduro cree que puede tener una relevancia en el escenario político internacional a través del petróleo. Maduro aprovecha para mostrar un trato, ponerlo en ese momento a la luz pública para decir, aquí está Venezuela y va a poder sustituir los suministros de Rusia. Russian oil has just been placed under embargo by the West. The universal concern is that the cost of oil will skyrocket as a result. What was really on the mind of the White House was they wanted to get oil prices down. Their point of view with the war against Ukraine already underway, if they could get more Venezuelan oil onto the market before the 2022 election, Biden would not suffer politically. It's a historic diplomatic U-turn for the United States. After almost 25 years of conflict with Venezuela, circumstances have forced them into an unavoidable tête-à-tête. Virtually everywhere, socialism or communism produce suffering, corruption, and decay. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. Te mira. America had put a price on his head, hell-bent on ousting this hero of the socialist revolution. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. His opponents consider him the gravedigger of Venezuelan democracy. Militarizan el Parlamento Nacional, no nos permiten ingresar. Me tocó trepar una reja. Neither assassination attempts nor severe economic sanctions have been enough to drive him out of power. Y lo han subestimado mucho. Tú no puedes subestimar al enemigo. Si es un hombre astuto, y fíjate que se ha mantenido en el poder. Sanctioned by the international community, all he has to rely on are his allies in Russia, China, and Iran, and his immense oil reserves. But every time his goose appears to be cooked, he rises like a phoenix from the ashes. Queriendo de todo chillaba, mi papá vivía de artesanía. 1970s Venezuela. The American dream was in full swing. The country was then the richest in all of Latin America, with the biggest oil reserves in the world. Vino todo esto de Venezuela Saudita. Venezuela fue el mayor exportador de petróleo del mundo. Todos vivimos el petróleo como sucede con todos los países petroleros. El petróleo es el oxígeno que tiene el país en este momento. Remember, before 1976, most of Venezuela's oil production was controlled by the major international oil companies, Texaco, Exxon, Chevron. When I was in Venezuela for the first time, I could sit in my apartment building and watch the oil tankers coming in and out. Venezuela produced 3 million barrels of oil a day. It was a tremendous money-making operation for the Venezuelan government. For the United States, the country was invaluable as an ally and a resource, and all the while Venezuela drilled more and more of its land. The country was immensely rich, but profoundly unequal. Le Venezuela, c'est le premier pays en termes de réserves pétrolières.
mais qui a eu beaucoup de mal à répartir cette richesse dans sa population et à savoir gérer cette manne pétrolière, ce qui a été probablement l'une des causes de son instabilité politique et des fractures sociales du pays. Caracas es una gran ciudad, Maracaibo, Valencia, pero veías todos los ranchos, las favelas, las zonas pobres de nuestro país, eran muchísimas. Esa inmensa riqueza no le estaba llegando a la gente. For the majority of the population, poverty was overwhelming. This deep-rooted inequality would prove to be fertile ground for an uprising that would bring the system to its knees. The hour of revolution had come, and leading the charge was Colonel Hugo Chavez. ¿Y saben otra cosa? ¡Bastantes cojones hay aquí! After an aborted coup attempt, Hugo Chavez won the presidential election in 1998 and launched his socialist revolution. In the shadows beside his spotlight stood his future right-hand man, Nicolas Maduro. Le chavisme, c'est la justice sociale. Hugo Chavez, lorsqu'il accède aux responsabilités, a comme premier objectif de réduire la fracture sociale au Venezuela, qui est une fracture très forte, liée au fait que c'est un pays pétrolier qui a accumulé de très grandes richesses, mais qui les a mal réparties. Chavez wanted to transform the country, and he was counting on oil to fund his ambitious social projects. He installed one of his close associates at the top of the oil industry. Rafael Ramírez would become one of the most powerful people in the country. Si bien el petróleo fue durante muchos años un instrumento para la dominación, ahora con la revolución bolivariana, el petróleo se ha convertido en un instrumento de liberación de nuestro pueblo. Independencia y patria socialista. Thanks to oil money, more than 9 million families gained access to social housing built by Chavez. For the first time, going to university was within reach for working-class people. Logramos llevar la pobreza del país a 7%, la pobreza crítica, que estuvo siempre cercana al 70%. Fueron avances sociales muy importantes. Hugo Chavez turned global politics upside down. Nicolas Maduro became his Minister of Foreign Affairs, orchestrating close relationships with Cuba, Putin's Russia, and Iran. Yo conocía a Nicolás Maduro como oficial de seguridad del anillo de seguridad de Hugo Chávez, del primer anillo. Nicolás Maduro estaba como diputado a la Asamblea Nacional, después él fue presidente de la Asamblea Nacional y después lo nombraron canciller. Era como un muchacho de hacer mandados de Hugo Chávez. But Hugo Chávez's health was failing. His illness pushed him to name a successor. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches a todo el pueblo venezolano. Around the table, he assembled his closest disciples. Next to Chavez and Maduro was Oil Minister Rafael Ramírez. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! A few days later, Hugo Chavez got on a plane to Havana, never to be seen again. Three months on, his state funeral became an election campaign platform. Le juro venir aquí como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Nicolas Maduro beat out the center-right opposition candidate to win the election by a hair's breadth, with 50.6% of the votes. He became president of the republic, defying his detractors' predictions. Mr. Maduro, a man who was selected to be vice president because he did not have the intelligence, the ability, the talent, the skill to be a threat to the sitting president, finds himself now as the president of Venezuela. There's no denying that, in the beginning, no one would have bet on Nicolas Maduro. His career first sputtered to life on a bus. Nicolás Maduro ingresó a trabajar en la compañía de transporte Metro de Caracas. El mito de que Nicolás Maduro es un obrero, un chofer, es una construcción que se ha hecho para colocar a ese presidente como un presidente obrero. De allí viene Nicolás Maduro. Nunca me imaginé yo que nosotros fuéramos a tener un presidente que fue chofer. Un señor que trabajaba en su carrito, en su camioneta, en lo que sea, y mira lo que es el presidente de la República de Venezuela. Maduro grew up in a working-class neighborhood of Caracas. University was never on the cards for him. But party membership proved to be his salvation. Hay un momento, digamos, del que no se habla, que fue de su formación ideológica, del proceso de ideologización que él vivió en Cuba. Nicolás Maduro ha sido tal vez el alumno más aventajado del régimen comunista cubano. He was inspired by Cuba from a young age, ultimately putting the methods he so admired from Castro's regime into practice in his own. Yo llego a ser director del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es la policía política. Sin embargo, Nicolás Maduro la utiliza como una policía particular. Para Maduro es como era la Gestapo para Adolfo Hitler. Maduro me dice a mí, tienen que llegar a perfeccionar el aparato de inteligencia a tal nivel de que cada uno de los opositores le tengan sembrado una persona que en tiempo real les informe todo lo que esa persona hace. En algunos casos, a veces me preguntaba jocosamente, mire, ¿y qué desayunaron? Tenía información, pues había recursos para eso. Heading up the intelligence service from 2018, General Manuel Christopher Figuera was the watchdog of the regime. From arbitrary arrests to torture, his officers were accused of serious human rights violations. But tracking opponents of the regime wasn't his only responsibility. Mr. Maduro does not have a great deal of respect from the other members of the Chavista movement. Particularly the military officers do not think highly of him, but also the long-term Chavistas, they saw him as a lightweight. Generals, ministers, magistrates, no one escaped surveillance by the now paranoid regime. Especially not its eternal rivals. Maduro había dado la orden de meterme preso, o sea, tan pronto. A mí me tenía identificado como la persona que podía sustituirlo en la presidencia. As the head of the oil ministry, he had become too powerful. Maduro, en su impotencia de no poder detenerme, ha recurrido a la ofensa, a la descalificación. Me han quitado mi casa, me han exiliado, me persiguen, a mí, a mi esposa, a mi familia. Tengo un hermano preso desde hace un año, un hermano que no tiene nada que ver con la política.
Nicolas Maduro accused his rival of having embezzled millions of petrodollars, driving the oil industry into ruin to line his pockets on his way out. Siendo los corruptos de la época, bandidos, casi todos están prófugos de la justicia, como la rata inmunda de Rafael Ramírez, protegido por el imperio norteamericano, viviendo en un castillo, una mansión en Italia. Rata inmunda, rata traidora, más temprano que tarde, la justicia venezolana te pondrá los ganchos, ladrón de 4 suelas. Y entonces nos hace de lado, pero no solamente a mí, a todos los de Chávez, como ya dije. Y ese grupo de Cancillería asume el control de todas las instituciones económicas. Tú me preguntas cómo me siento, indignado, porque han destruido el país, porque han destruido un sueño que todos teníamos. Venezuela's great hope lay here, below the surface of Lake Maracaibo, the biggest oil reserves in the world. Rafael Zambrano has worked for the national oil company PDVSA since the 90s. Como estamos viendo ahorita, una de las gabarras más emblemáticas ahí, que era la GP11, una gabarra de las últimas generación, la vemos completamente abandonada, inservible, sin ningún tipo de operatividad. All that remains of the Golden Age is these imposing structures. Es precisamente como si estuviéramos en una guerra de Ucrania, de Rusia, de Israel, del Líbano, porque es lo que se ve. O sea, eso demuestra pues el grado de inteligencia y de responsabilidad de lo que últimamente han manejado la industria petrolera. El último que pasó ahí, hizo todo lo que hizo, fue Rafael Ramírez. Pero después los que han venido, que son los que realmente manejan toda la estructura de la industria petrolera. Y entonces, al tú no colocar gente que esté a la altura profesionalmente, ve lo que está ocurriendo. Pusieron a sus incondicionales al frente de la industria y ya, la industria se vino abajo. Sacaron los recursos operativos de PDVSA para otros propósitos. Y la empresa petrolera necesita permanentemente recibir suministros de tuberías, de equipos químicos, todo. Cuando suspendieron eso, PDVSA se fue deteniendo su producción. Todos los equipos están destartalados, las cabrias se las llevaron para desguazarlas y venderlas como chatarra. In Maracaibo, 7,000 of the lake's 12,000 oil platforms lie abandoned. Its output has plummeted from 3 million barrels a day to just a few 100,000. Nos acostumbramos a vivir solo de la renta del petróleo, del ingreso petrolero. Eso no permitía desarrollar ni la agricultura, ni la industria, ni la manufactura. Pues claro, cuando PDVSA separa el país. Once a symbol of the country's modernity, this oil city has become a ghost town. Lo que era esto, a lo que hoy en día está, esto demuestra lo que es la desidia en sostener las cosas. Y esto yo me imagino lo que luchaban los trabajadores por esto. Qué tristeza. No esperábamos que la industria llegara en este tipo de actividad social, tanta desidia, tanta destrucción, el abandono total de la industria. Amidst the ruins, resourcefulness reigns. Pero fíjate la presión de gas que hay.
Parece un mechurrio. Café hecho con gas directo del pozo. Gas and oil of the people, by the people, and for the people is the dream they were sold by the revolution. Very good. Muy bueno. And hope endures today, a flame that hasn't gone out. It's a dream worth fighting for, as the people reminded their president in a dramatic turn of events. Una sociedad no deja que la maten, que la maltraten de esta manera que está haciendo Maduro. Viene la respuesta violenta, viene la explosión, y eso es lo que va a suceder en Venezuela un día. On the 6th of December 2015, Venezuelans went to the polls to elect their MPs. For Nicolas Maduro, the vote didn't turn out as expected. Ese día, con irreverencia, con revire democrático. The president lost his majority in parliament. It was the first time it had happened since the revolution. Asamblea Nacional, prepárate, prepara las maletas, que te va a llegar tu hora. By refusing to share his power, Maduro unleashed the fury of the public. La crise politique va s'aggraver, les manifestations de masse vont se multiplier et le pays va sombrer dans une forme de chaos. Los estudiantes salieron a la calle y se produjo una ola de represión. Hubo 131 fallecidos, muertos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. El único caso que hay en Venezuela que enfrentó a Nicolás Maduro estando en el poder y en Venezuela fui yo. Luisa Ortega was at that time the Prosecutor General of the Republic, the apex of legal power. Since 2007, she had used her strategic position to protect the regime from embarrassing inquiries. But this time, for her, the repression went too far. Nosotros pedimos orden de captura, por ejemplo, contra un guardia nacional que con una tanqueta le pasó por encima a unos manifestantes. Y la respuesta del Poder Judicial fue que el Ministerio Público le estaba violando los derechos humanos al conductor de la tanqueta. ¿Tú has visto esa cosa más absurda? Luisa Ortega had crossed the red line, and she would pay for it dearly. El día 5 de agosto de 2017, asaltaron el Ministerio Público como a las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana yo me entero y me apersono allí como a las 7 de la mañana. Me apersono y, bueno, fui víctima de agresión por parte de los militares que estaban allí. Ya vieron el asedio que hay aquí en el Ministerio Público. Ya vieron el asedio, ¿cómo tienen Yo tuve que huir en una moto porque comenzaron las amenazas de que me iban a golpear allí mismo, que me iban a detener y bueno, quién sabe qué podía pasar. Para Carahota Digital, la fiscal Luisa Ortega Díaz se encuentra escoltada. Yo tuve que disfrazarme, tuve que ponerme una peluca de color negro para transitar por las carreteras venezolanas. Luisa Ortega was forced to leave her country and disappear. A few months later, she visited the International Criminal Court in The Hague, equipped with damning documents incriminating the Venezuelan regime.
Más de 8.000 venezolanos fueron ejecutados por las fuerzas policiales y militares, que se trataba de una limpieza social. ¿Por qué querían arrasar con ellos? Indudablemente porque hay una política sistemática de violar a los derechos humanos, mostrarse como fuertes para que la gente no piense, la gente no sienta deseos de reclamar sus derechos, sino que se sienta perseguida, acosada, atemorizada. The evidence against Maduro was stacking up. He became increasingly isolated. For the United States, the time was ripe to deliver the coup de grâce. Du point de vue américain, le Venezuela est un pays qui ne respecte plus les règles démocratiques et les États-Unis considèrent que pour contraindre le Venezuela à se démocratiser ou à aller vers une négociation politique, il faut le sanctionner économiquement. In Washington, one man in particular was determined to stop Nicolas Maduro. John Bolton was then Donald Trump's national security advisor. The severity of his sanctions plan was unprecedented. Well, in one of the Star Wars episodes, somebody comes up and reports something to Darth Vader that he doesn't like, and using his mental powers, Darth Vader constricts this fellow's throat until he collapses on the floor dead. And that actually was a pretty good image of what we wanted to do to the Maduro regime. With the embargo on oil and gas and the freezing of the state's assets abroad, Venezuela found itself strangled. It was a masterclass by America in wreaking mass destruction without a single weapon. As a result of the sanctions, the economy collapsed in earnest. Inflation reached stratospheric levels. Soon, the price of a kilo of rice hit 2.5 million bolivares. Shortages gave rise to looting. 1 in 5 Venezuelans, totaling 7 million people, were forced into exile. That is a good policy. It should be based upon the assumption that Nicolas Maduro will never voluntarily relinquish power in Venezuela. The problem was the mistaken belief that sanctions alone would force Maduro to change. And that was not what happened. Nicolas Maduro certainly didn't change. In fact, he capitalized on the American sanctions, making use of them to increase his control over the population. Pasta, arroz, In working-class areas, party representatives were responsible for distributing food aid. Cuando ellos reciben, a través del AP, recibimos lo que es el escaneo a través del carnet de la patria. Se le va escaneando donde ellos sepan que ellos reciben el beneficio. Es distribuido así como lo distribuimos torre por torre. Se llaman los CLAP. Entonces a la gente pobre le dan una caja de unos productos de mala calidad, sí y solo si apoyas a Maduro. Un mecanismo de control social. Es una cosa horrible porque estás traficando con la miseria del pueblo. Venezuela has become a two-speed state, returning to what it was before the Bolivarian Revolution, a country in the hands of a privileged few. Except this time, the top dogs are Maduro's cronies. Venezuela es como un oxímoron, la capital del cielo y del infierno al mismo tiempo. Esa burbuja donde puedes ver carros de lujo, restaurantes de lujos, y al mismo tiempo ves una mayoría en los barrios pobres, que es la realidad. In Caracas, the regime has even authorized the unthinkable, the return of casinos, banned after the revolution. Those in power have embezzled huge sums from public funds, amassing fortunes that beggar belief. Son las dos caras de una misma moneda. The whole world watched as Venezuela sank into poverty.
and the crisis evolved into a worldwide ideological battle. We are witnessing a human tragedy. Combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante. Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay. As though the clock had been turned back to the Cold War era, two alliances went head-to-head. Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera. On retrouve un peu au Venezuela et dans la crise vénézuélienne l'état du monde et les rapports de force au niveau international. C'est-à-dire que le Venezuela est soutenu par la Russie, par la Chine, par l'Iran, par la Corée du Nord, par un certain nombre de pays. Et nous, l'Union européenne, par exemple, les pays membres de l'Union européenne, nous critiquons la dérive autoritaire. Despite the support of his allies, Maduro was isolated. His grip on power was shakier than ever before. Like all dictatorships, Maduro likes to show the support of the military. It's critical to maintaining him in power. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. And what happened, a couple of drones coming from somewhere to assassinate Maduro. The first blow came on the day of the anniversary of the Bolivarian National Guard, the Venezuelan military police. It's a very graphic demonstration. This is not a crack unit that could be counted on in a crisis. They were running to save themselves, not to save Maduro. No tengo duda en este momento. Y que el mismo personaje que autorizó el uso del dron y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, el señor John Bolton, como jefe del complot. Well, if we had been that good, maybe the drone attack would have succeeded. The U.S. had nothing to do with it. This was a tangible indication that the opposition, certainly politically, but perhaps within the military as well, was preparing to take action. Maduro's position was weakened and more contested than ever. The next blow would be swift. Two men were preparing to deliver the fatal blow. Both of them now live as exiles in Miami. One of them now does casual construction work. The other has become a professor at an American university. In 2019, Juan Guaidó was president of the National Assembly and heading up an opposition that no longer recognized Maduro as legitimate. He decided to force the hand of fate. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Mira, una vez yo me juramento, inmediatamente el presidente Trump en ese momento hace el reconocimiento de relaciones muy importantes, el respaldo de los Estados Unidos a la defensa de la democracia. It's a question of enormous strategic importance for the United States to have a free government in Venezuela that will be sympathetic to American interests, not to Russian interests, not to Chinese, not to Iranian interests. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your government. More than 60 countries would follow America's lead in recognizing Juan Guaidó. The White House had found their man to topple Maduro. Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken.
In Caracas, the smell of regime change was in the air. The night of 30th April, the telephone rang in the White House. Operation Freedom had begun. I recall that I spoke with Trump about 5 o'clock. Obviously, he was asleep. One of the key actors that the opposition had been dealing with was General Figueroa. Es la muestra del descontento militar que existe y existía en ese momento en Venezuela. When it was clear that he had defected, when he had acknowledged Guaido's legitimacy, that would bring other elements, perhaps even Defense Minister Padrino, to the side of Juan Guaidó. Yo me llevé al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Michael Moreno, lo monté en mi carro y me fui manejando para allá, para casa de Padrino. Y Michael Moreno estaba muy nervioso porque a lo mejor ellos sabía cada quien por separado que estaban involucrados, pero no se habían visto. La comparación con un militar puede costarle la vida a un militar. Cárcel, tortura. Y yo los llevé, mire, véanse a la cara y díganse lo que tienen que decir, porque esto no tiene marcha atrás. Ya llegamos a un punto de no retorno. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. General en jefe, ministro de la Defensa, iban a estar libres todos los presos políticos. Por supuesto, yo iba a estar con ellos porque esa era mi responsabilidad. El jefe de contrainteligencia tenía la responsabilidad de montar a Maduro en un avión y sacarlo del país. Confusion reigned in Caracas. The coup was underway. The general feeling was that Nicolas Maduro would only be in power for a few more hours. I think both Maduro and his wife wanted to leave, but they were prevented by the Russians and the Cubans, who said, you're not going anywhere. If elements of the regime learned that Maduro had fled the country, they would do the same, and you would see the regime collapse very quickly. But hours passed, and the opposition's plan wasn't unfolding as agreed. Only a handful of soldiers responded to Juan Guaido's call. The rest remained in the barracks. Mira, no quisiera dar precisiones de nombres o no, por lo mismo, pero hubo muchos que habían comprometido a llegar a una hora, a un sitio, a un compromiso y no lo hicieron. Entonces, mira, razones para no actuar en contra de una dictadura hay muchas. Miedo, sobrevivencia, cálculos personales o sencillamente pánico. Buenas noches, Venezuela. Ojo pelado, máxima alerta. Todo el mundo, pues, máxima alerta. Frente al engaño, la mentira, el golpismo. Un video, no sé si lo tenemos ya. That same evening, Maduro drove the final nail in the coup's coffin live on television. The Minister of Defense, General Padrino, was by his side. Hay quienes quieren desde el exterior una confrontación armada entre venezolanos para justificar una intervención del país, para justificar el peor escenario, para que el imperio meta sus garras dentro de Venezuela. Lo cual también lo hace un poco desigual la lucha que tenemos. Es como jugar un juego de fútbol en una cancha inclinada, cooptan al árbitro, luego lo amenazan. Si un jugador del equipo destaca, lo asesinan, lo torturan o lo mandan al exilio. Buenas noches. Hasta la victoria siempre. Patria querida, venceremos. Just one man was absent from the United Front that evening, the renegade general. Maduro me llamó en varias ocasiones y conversamos por teléfono. Él me pidió que me presentara, pero mi esposa me dijo, no lo hagas o te van a meter en un hueco. Yo creo que es conveniente que tú te huyas. Esta foto se la mandaron a los comandantes de la frontera para que si veían a cualquiera de estos que estaban aquí, yo estaba de primero, nos dieran de baja. Sentí que la muerte
estaba caminando conmigo en ese instante. Pero bueno, ya tengo que tratar de salir, por lo menos. En ese momento fue un momento crítico. Y él tenía información de todo lo que estaba pasando, porque alertaron a todas las unidades militares. Le dijo al conductor, mire, pendiente, que más adelante me informaron que está la guerrilla más adelante, cuidado. Y unos minutos después del trayecto, el conductor me dijo, general, bienvenido a Colombia. The failure of the opposition was also the failure of John Bolton at the White House. Venezuela had slipped through their fingers. May 23rd, Putin and Trump had a conversation where Putin basically gloated that Guaido had been defeated. And he said, you know, the whole thing was a U.S. effort, as you know, and you've actually consolidated Maduro's power. Nicolas Maduro has stood firm, cementing his reputation as indestructible. Around him, the world has changed. Joe Biden has replaced Donald Trump. Office of President of the United States. Part of Latin America has swung back to the left. In Brazil, his friend Lula has returned to power. He invited him to Brasilia as a guest of honor. Companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. Francesca, y la abuelita que para enseñarle, mostrarle lo que es el capítulo de Super Bigote. Hay un super del que todos hablan, siempre atento cuando el mal ataca. Su puño de hierro es invencible, Super Bigote. Estos son los Estados Unidos que son los que nos impidieron la de la luz. Se nos va la luz en toda Venezuela. Fue afectado hospitales y todo, ¿verdad? Tuvimos un caos grandísimo. ¡Es Super Bigote! O Super Bigotes con un gran equipo que para solucionar los problemas. Por lo menos el de Barcín es horrible. Pero el programa del muñequito de Maduro, una enseñanza, porque los niños dirán, bueno, ¿por qué vuela? Bueno, porque está volando en defensa de nuestro pueblo. Es el dron electromagnético. A sus puestos. Y de los malos, yo me encargo. It's in a superhero costume that his propaganda now portrays him to the public. At this point, his cult of personality knows no bounds. El último desfile del 5 de julio puso un muñeco de esos de 10 metros de grande desfilando con las fuerzas militares. Es absurdo. Eso no había sucedido nunca, ni en las peores dictaduras bananeras. ¿Oíste? Yo quiero un muñeco de eso. ¿Tú quieres un muñeco de eso? Bueno, te lo vamos a conseguir, ¿oíste? Gladys Becerra always knows where to find what's needed. It's clear that she enjoys a few perks here as the party representative for this building. Realizando a través de lo que es el CLA, y Maduro le ha tocado momentos difíciles. Las guarimbas, las huelgas, las manifestaciones, la economía, pero él se ha mantenido y el pueblo ha estado con él. O sea, en las luchas con él han sido porque él fue la persona idónea que puso nuestro presidente. The Nelson Mandela Housing Estate, 6 towering concrete blocks perched in the heights of Caracas. 600 families from the slums were moved into this social housing by the government. Homes provided in exchange for loyalty to the regime.
Every night, the residents have to watch the president on his television channel. Ustedes, mujeres, sobre todo las mujeres, son las herederas de las libertadoras de América. Aguantado aquí, mira de pie, firme. Claro que tú no puedes tener un teléfono en la mano. Sí, no, esa es fastidiosa con el teléfono. Sí, porque... Porque ella esas informaciones no los pasa. Cuando ella pasa la información, hay que cenar temprano para yo poderme sentar a ver mi televisión. Acuérdese de ver el programa porque ella a veces nos pregunta cosas y uno queda, que no lo viste. Super Mustache's power is undeniable. After more than 10 years in office, he continues to rewrite his story every day. Maduro dances on. His people falter, but are forced to follow his every step. Maduro dances on, and now he wants to impose his rhythm on the rest of the world. In November 2022, all world leaders gathered in Egypt for COP27, marking the end of Maduro's time in the desert. Super Bigote también aterrizó en Egipto. The pariah and enemy of the international community has allies again, including some you might not expect. Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, comment ça va chez vous? Comment les va? Comment está la cosa por allá? Va très bien, excellent. Chaque jour de mieux. Alors, quand est-ce que vous allez rendre visite? The erstwhile dictator is back to being called president, with years of diplomatic tension swept away by a handshake. But we should not forget that the road to reconciliation began 8 months earlier and thousands of kilometers away. The war in Ukraine destabilized the global balance of power. A few days after the Russian invasion, a delegation from the White House landed in Caracas. The Americans wanted to speak to Nicolas Maduro. The boycott of Russia had made the biggest oil reserves in the world absolutely vital. An understanding seemed within reach, and it all started with a rumor. Sa fuite dans la presse américaine, sa fuite dans la presse vénézuélienne. The former enemies came to an agreement: oil in exchange for fair elections. In return for the lifting of economic sanctions, Maduro vowed to allow the opposition to participate in the 2024 presidential elections. La France a joué un rôle politique dans tout ça. On essaie. Président, je vous ai, après ces séquences-là, je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar. Seguro. Okay. Está bien. Está bien. Excelente. Suerte. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Un abrazo. Suerte. 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 Gracias. Maduro was triumphant. Following the Americans' lead, European leaders also tried to win him over. He appeared willing to cooperate and signed an agreement with the opposition. But appearances were misleading. A few months out from the election, the main presidential candidates remain ineligible. Their associates have been arrested by police. Ver cómo países tan importantes son capaces, en nombre de ese pragmatismo, de hacer cosas, pero siempre están equivocados. Fíjate, Estados Unidos le ha hecho concesiones a Maduro tremendas. ¿Y qué ha hecho Maduro en cambio? Nada. Ha continuado inhabilitando candidatos, ha continuado persiguiendo y metiendo preso a la gente. Entonces por eso digo, los venezolanos no podemos estar poniendo nuestras esperanzas en que Trump o Biden hagan una u otra cosa, o lo haga Macron, ¿no?
In Maracaibo, it's the golden hour. A miraculous catch seems almost possible. But the reality of the lake and its petrel is more like a curse. The procession of giant American oil tankers in the distance adds insult to injury. Each day, more of them leave loaded with black gold, already amounting to 135,000 barrels a day. Nosotros no nos conviene tener petróleo aquí así porque mira cómo estamos todos llagosos, todos perdidos, no podemos trabajar bien. No me gusta, porque uno lo cocina y sabe puro petróleo. Y hay mucho camarón, pero mucho petróleo. Tengo 10 años pescando y 10 años con petróleo. Nunca se acaba el petróleo, nunca. Maduro has clung onto power, proving indestructible in the face of attacks and sanctions. Propped up by a handful of allied regimes, he's done more than just survive. He's made a return to grace, saved by this lake and its treasure. Venezuela's oil may be a poisoned chalice for its people, but for their dictator, it's a golden ticket.